इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरतुल शराजी। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां कुछ ही देर पहले मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस की समाअत हुई और समाअत के आगाज़ में ही जो है अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता समाअत थी जो कि 19 अप्रैल को हुई थी उस पर जो है उसी रोज़ जो है तमाम सियासी जमातों ने रजामंदी जाहिर की थी 26 अप्रैल को मिलने की, जिसके बाद अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून से और साद रफीक जो हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से मुलाकात की और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है तमाम इत्तेहादी हुकूमती जमातों का जो है कल इजलास हुआ और जिसमें 2 सियासी जमातों के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक़े राय पर पहुंची और जिनमें से एक सियासी जमात जो थी वो जमीयत उलमा इस्लाम थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसी हवाले से आज सुबह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया है, जो कि कायदे ऐवान शहजाद इसहाक डार और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो हैं शहजाद वसीम, उनको लिखा गया है, जिसमें दोनों बेंचेस की जानिब से ट्रेजरी और जो है अपोजिशन बेंचेस की जानिब से 4 अरकान को नामजद किए जाने का कहा गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो किस कैपेसिटी में ये किरदार अदा कर रहे हैं और साथ साथ किसने ये मेक श्योर किया कि उनको किसने ये ऑथराइज किया है ये अमल करने का। और साथ साथ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की जो समाअत है उसका अहवाल थोड़ा सा सुनाते हुए कहा कि 19 अप्रैल को 4 बजे के करीब जो है फारूक नाइक की उनसे मुलाकात हुई चेंबर में, जिसमें उन्होंने कहा फारूक नाइक ने कि एक इजलास होगा और इजलास के बाद साथ ही उन्होंने ये बात ख़त्म करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट ना ही हुकूमत के ना ही अपोजिशन के नुमाइंदे हैं, बल्कि वो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और आइन को वो पुश नहीं कर रहे लेकिन उसको नाफिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात पर जोर नहीं दे रही अदालत। और इसी हवाले से उन्हें एक रेजोल्यूशन पर पहुंचना चाहिए और साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हमें जो है वजाहत नहीं चाहिए बल्कि एक हल चाहिए, एक फाइनल सोल्यूशन चाहिए और हमें ये अटॉर्नी जनरल को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हमें इस हवाले से एतमाद चाहिए। साथ साथ फारूक नाइक ने इस मामले की वजाहत करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सेनेट में ही नुमाइंदगी कर रही है, यानी तमाम सियासी जमातें इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं ना कि कौमी असम्बली में, इसी हवाले से चेयरमैन सेनेट ने जो है वो लेटर लिखा दोनों लीडर्स को, अपोजिशन और गवर्नमेंट के, और इसी लिए 10 रुकनी कमेटी का भी कहा गया। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो रोस्टम पर आए और वो थोड़े गुस्से में भी थे। साथ उन्होंने ये कहा कि हमने उमर अता बंदयाल को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि आपने हमें कहा था कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस पर पहुंचे, जिसके बाद जो है जिस हवाले की उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि फारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दूसरे जो लीडर हैं कमरुज़्ज़मान काहिरा ने असद कैसर से रब्ता किया, जबकि नून लीग से अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने उनसे रब्ता किया और JUI अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि समाअत के दौरान उन्होंने कागज़ लहराते हुए कहा कि उनके पास एक कागज़ है जिसमें उन्होंने कॉन्टम्पलेट किया है इस मौजूदा सूरत हाल को, जो कि मीडिया से शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अदालत से इस लेटर को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये वजाहत की कि हुकूमत की जानिब से उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया, जिसको उसको बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असद कैसर से जब इन दोनों फरीकैन ने रब्ता किया तो उसके बाद असद कैसर ने इनको बताया, इन दोनों जमातों के रहनुमाओं को बताया कि जो है शाह महमूद कुरैशी से इस हवाले से रब्ता किया जा सकता है, जिसके बाद हुकूमत के किसी भी रुकन ने इन चारों अरकान समेत किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। और साथ इसके उन्होंने ये बताया कि सादिक संजरानी ने शाह महमूद कुरैशी से भी रब्ता किया था और जिसमें उन्होंने कोट किया सादिक संजरानी को कि मुझे वज़ीर आज़म ने जो है इसरार किया रब्ते के हवाले से, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे लिए ये एक नॉन स्टार्टर है, नॉन स्टार्टर जैसे इसको आगे इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और साथ साथ और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में हुकूमत के जितने भी ये टैक्टिक्स हैं या जो ये चीज़ें चल रही हैं हुकूमत की जानिब से, इजलास हों या बाकी मुज़ाकरात हों, वो ताख़ीरी हरबे हैं और इसी हवाले से राब्ता ना एक जानिब जो है कौमी असम्बली या फिर हुकूमत जो है
وہ اپوزیشن سے پی ٹی آئی کی جماعت سے رابطہ نہیں کر رہی، لیکن دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور جو پارلیمانی روایات کے جو خلاف ہے، جس میں پارلیمنٹری رولز 31 اور 68 کی شدید خلاف ورزی کی گئی، اور انہوں نے اپنے ماضی کے کوٹ بھی اسی سماعت کے دوران بتائے، جس پر فاروق نائک نے فوراً رپلائی کیا کہ آپ نے سیاسی تقریر تو کر لی، لیکن ہم یہاں پر سیاسی بیانات دینے نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم صرف خود ڈائیلاگ چاہتے ہیں، نہ کہ کوئی سیاسی بیان دینے آئے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پر تمام جماعتوں نے یکمشت ایک ہی روز الیکشن کروانے کی جو ہے وہ تائید کی تھی، اور ہم حکم کوئی نہیں دے رہے۔ پہلے بھی ہم گزشتہ سماعتوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ حکم بھی دیے گئے، لیکن آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کوئی حکم نہیں دے رہے بلکہ ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر کوئی تاریخ طے کر لی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تاریخ نہیں طے کی جاتی تو جیسا ہے ویسا چلے گا۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا، چیئرمین سینٹ کے رول کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا کوئی فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ نمائندہ لگانا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو اس معاملے کو لے کے، اور ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے اسی حوالے سے کہا کہ اسی حوالے سے آج ایک اجلاس بھی ہم جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں، منعقد کروا سکتے ہیں، جس پر سعد فواد چودھری فوراً جو ہے بولے کہ ہم، اور چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ریپیٹیشن کی جو ماضی میں وہ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے ان میں کہتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اوور رائٹ نہیں کر رہا کانسٹیٹیوشن کو، اور نہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ مستقبل کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب بھی چاہیں گی الیکشنز کا انعقاد کروا لیں گی، جتنا آگے الیکشن، جتنے بھی مہینے یا جتنے بھی دن آگے ڈیلے کرنے ہوں وہ کر سکیں گی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے مستقبل کا ہے۔ ساتھ ساتھ علی ظفر نے اس بات کو میک شور کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں حکومت کا نام لیے بغیر، انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جس کے بعد نائک نے، فاروق نائک جو ہیں وکیل پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ پہلے بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہم بات ضرور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کے بعد چیف جسٹس نے سماعت جو ہے تقریباً مکمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر جو ہے سراج الحق جو ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، ان کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں دیکھی، جس کے بعد ان کے جو نمائندے ہیں جماعت اسلامی کے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی۔ ساتھ ساتھ اس سننے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو ہیں کوئی بھی ٹائم لائن نہیں دے رہے، کوئی بھی تاریخ نہیں دے رہے، ہم آرڈر پاس کریں گے۔ اس کے بعد سماعت مکمل ہی ہونے والی تھی، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے ہیں وہ بھی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سنا جائے، جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو بھی سنا جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنا جو وہ ریمارکس جو ہیں وہ دوبارہ سے دیے کہ ہم ابھی کوئی سیٹ ٹائم لائن نہیں دے رہے سیاسی جماعتوں کو، لیکن ہم اس حوالے سے آرڈر ضرور جو ہے وہ جاری کریں گے۔